ba yan ng teeth? Para kanino yan? Kay Daddy, oh. Daddy? Mababrush na yan ng teeth si Baby Igo. Matalino na yan, eh. Sabi mo, Daddy? Nagbabrush na ako ng teeth. Ayun, oh. A toothbrush. Huwag kamayin yan. Matatawa si Daddy. Hawak mo, hawak mo. Ayan, oh. Ayun, very good. O, dali. Hawak mo. Hawak mo. Daddy? Toothbrush ang Baby Igo. May hilig yan mag-toothbrush. Ganyan. Dali. Ayan, Daddy, oh. Daddy? Brush na yan ng teeth, eh. Marunong na yan brush, eh. Diba, Daddy? Oh, lagyan natin toothpaste. Eto, Daddy, oh. May toothpaste yan, eh. Eto, toothpaste nga, eh. Oh. Hawak mo na. Dali, brush na natin. Oh, brush na, dali. Brush na. Oh, hindi ganun. Ganun, brush. Dali. Bakit? Etong toothpaste ni Daddy, oh. Eto yan, strawberry flavor yan, eh. Strawberry flavor. Eto, oh, Daddy, oh. Hawak na. Oh, dali. Dali. Hawak mo na to, hawak. Dali. Wag. Ayan, oh. Akin na lang to, toothbrush. Oh, ayaw mo naman. Oh, dali. Hawak mo na ganyan. Oh, mami na lang. Oh, sige na, mami na nga. Oh, mami na. Oh, dali. Dali na. Mami na lang, mami. Dali. Oh, mami na lang. Mami na lang. Oh. Oh, dali. Oh, sige na,